Bate dol, tirada na to karon dol kay kaon namon po atong minno karon kay mo ni tortang talong. Unya kay tapulan man ta magaling haling dol ato ning lapuan dol para dali na ta makakaon. Pero mas lami ang sinugba dol kay humot dol pero mao ra gihapon dol sudan naman ya lami man gihapon ni. Unya fast forward dol kay humok naman ni ako na ning gihaon diri ya. Unya gipino-pino. Unya kay init pa man dol nagandam lang po ko daan diri og itlog para ready to mix na ni taod kay og ato ning isagol daan dol maluto man ni unang itlog. Unya kay wala man may harina diri dol ang akong gisagol dol kanina lang all purpose unya kung wala gyapon mo yung all purpose dol ang isagol niyo pulbos na lang unya ako na ning gisagol diri dol kaning itlog kay mo na mula ni akuang unya ato ra ning i-mix dol kay ginilapuan man dol kay og sinugba pa ni dol ato ra ning tuslo-tuslo kay og gisugba pa niya to dol kinalayuan pa ta ni dol wala pa ta na porma ani unya pag plastada diri pagbutang dol ni pison ra ninyo dol kay og inyo nang dakoon dol maglisod mo og bali ani unya tan-aw ninyo dol nga naluto ng ilaw inyo nang balihon para maluto sa nang ibabaw kay lain kay magkaon dol nga ang katunga luto nya katunga hilaw unya nagluto na lang po ko og noodles diri dol kay lami magid ikaon dol kung natay sabaw unya sa 60 pesos nimo dol solbad na imong problema.